बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8वीं जमात के तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम, आदाब। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हम आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक में से एक लेसन पढ़ रहे हैं, शॉर्ट स्टोरी कलर्स ऑफ रेनबो। तो आज हम इस कहानी का आखिरी हिस्सा पढ़ते हैं, पेज नंबर 94। तो इसका आखिरी पैरा से शुरू करते हैं। Not me alone, something has gone awry with you also. awry कहते हैं नॉट राइट। तो मुसन्निफ़ कहता है कि जब बीवी ने कहा कि आप बदल चुके हो, आपका मिजाज बदल चुका है, तो मैंने कहा कि मेरा ही नहीं बदला है बल्कि आपको भी कुछ हुआ है, आप भी बदल चुकी है कि आप में भी कुछ गलत तासुरात हैं। If you find it difficult to cope with me, all this you should have asked your father to marry you into a well-to-do family. तो वेल टू डू का माने यहाँ रिच। तो मुसन्निफ़ कहता है कि मैंने बीवी से कहा, इफ़ यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कोप विथ मी ऑल दिस, अगर आपको मुश्किल लगता है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, आप मेरी जो तंगदस्ती है आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हो, तो यू शुड हैव आस्क्ड योर फादर टू मैरी यू इनटू ए वेल टू डू फैमिली। तो आपको अपने बाप से पूछना चाहिए था, कहना चाहिए था कि वो तुझे किसी रिच फैमिली में आपकी शादी करता, किसी अमीर घराने में आपकी शादी करता, वेयर यू कुड गेट ए बैग ऑफ रुपीज़ एवरी डे। तो जहाँ आप बैग ऑफ रुपीज़, जहाँ आप रुपयों के ठेले रोज़ाना पकड़ सकती हो, तो आपको चाहिए था कि आपको अपने बाप को कहना था कि आप की शादी वो किसी ऐसे घराने में करती जहाँ आप रोज़ाना रुपयों के ठेले पकड़ती। शी रिमॉन्स्ट्रेटेड, तो रिमॉन्स्ट कहते हैं टू एर्गो इन प्रोटेस्ट, एहतजाज करना। तो उसने एहतजाज किया विथ लविंग फ्रेटफुलनेस, तो उसने मुझे मोहब्बत भरे अंदाज में मुझसे एहतजाज किया। ऑल राइट नाउ कम एंड हैव योर फूड, अब छोड़ो, अब खाना खाओ। आई डोंट नीड एनी बैग ऑफ रुपीज़, मुझे रुपए की थैलों की ज़रूरत नहीं है। सिमल्टेनियसली शी caught hold of my arm and made me sit down to eat। तो मुसन्निफ़ कहता है कि बीवी ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे नीचे बिठाया। आई हैड ऑलरेडी ईटन एंड हैड नो एपिटाइट, तो मुसन्निफ़ कहता है कि चूँकि मैं पहले ही खा चुका था तो मुझ में भूख नहीं थी। बट आई कुड नॉट होल्ड बिफोर हिज रिमॉन्स्ट्रेशन, तो मुसन्निफ़ कहता है कि लेकिन उसका एहतजाज करना, उसका प्रोटेस्ट करना जो था, तो मैं उसके आगे अब हार चुका था। माई फोर्टिफिकेशन हैड बीन ब्रीचड, तो फोर्टिफिकेशन कहते हैं डिफेंस को, यानी अपने बचाव में कुछ कहना। तो मुसन्निफ़ कहता है कि अब मेरा जो बचाव करना था, यानी कि उसको गलत साबित करने का, तो वो अब मुझ में खो चुका था, यानी अब मैं ज़्यादा देर तक अपना बचाव नहीं कर सकता था। आई वॉशड माई हैंड्स एंड ब्रोक ए मोर्सल ऑफ चपाती। मोर्सल कहते हैं हम स्मॉल पीस और अमाउंट ऑफ फूड, जिसे उर्दू में हम नवाला या लकमा कहते हैं। तो मुसन्निफ़ कहता है कि आई वॉश्ड माई हैंड्स, मैंने अपने हाथ धोए, एंड ब्रोक ए मोर्सल ऑफ चपाती, मैंने रोटी का टुकड़ा तोड़ा। शी सीटेड हर सेल्फ क्लोज बाई
and began fanning me with a hand fan. وہ تو مصنف کہتا ہے کہ وہ میرے نزدیک بیٹھی اور وہ مجھے ہاتھ کے پنکھے سے ہوا دے رہی تھی. I dipped the morsel in the vegetable curry. مصنف کہتا ہے کہ میں نے یہ روٹی کا ٹکڑا سبزی کے سالن میں ڈالا. اینڈ لکڈ ایٹ ہر، اور اس کی طرف دیکھتا رہا، اس کی طرف دیکھا. شی اپیئر ٹو می لائک دا انکارنیشن آف سیتا. انکارنیشن کہتے ہیں ہم ہیومن فارم یا مجسم. تو مصنف کہتا ہے کہ وہ مجھے ایسی لگ رہی تھی جیسے کہ وہ سیتا کی مورت تھی. مائی ہینڈ ہولڈنگ دا مارشل آٹومیٹکلی موو ٹورڈز ہر ماؤتھ انسٹیڈ آف مائن. تو مصنف کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں جو روٹی کا ٹکڑا تھا وہ میرے منہ کے بجائے اس کی منہ کی طرف چلا گیا، میرا ہاتھ اس کی منہ کی طرف چلا گیا. شی پشڈ مائی ہینڈ بیک ٹو مائی ماؤتھ. تو اس نے میرے ہاتھ کو واپس دھکا دیا، میرے منہ کی طرف دھکا دیا. اینڈ سیڈ ہوں ناؤ ایٹ. تو اس نے کہا اب کھاؤ. آئی پشڈ مائی ہینڈ اگین ٹورڈز ہر ماؤتھ اینڈ ڈسریگارڈنگ ہر فورسڈ دا مارسل ان ٹو ہر ماؤتھ. تو مصنف کہتا ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ پھر اس کی منہ کی طرف بڑھایا تو اس کے کو نظر انداز کر کے میں نے روٹی کا ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالا. شی گریسپڈ ناٹ only the morsel but also my finger with her teeth and I howled out in pain. تو مصنف کہتا ہے کہ اس نے گریسپ کہتے ہیں مضبوطی سے پکڑنا. تو اس نے اب روٹی کے نوالے کے ساتھ ساتھ میری انگلی بھی دانتوں کے نیچے پکڑ لی اور میں چلایا. I howled آؤٹ ان پین. میں درد سے کرانے لگا. شی ریلیزڈ مائی فنگر انسٹنٹلی اینڈ سیڈ ان پینک کوائٹ دا کڈز ول بی اویکنڈ. دین بوتھ آف اس برسٹ انٹو لافٹر. تو مصنف کہتا ہے کہ جب میں نے چلایا تو اس نے میری انگلی چھوڑ دی اور کہنے لگی سیڈ ان پینک. تو اس نے مجھے کہا کوئی چپ کرو، دا کڈز ول بی اویکنڈ، بچے جاگ جائیں گے. دین بوتھ آف اس برسٹ انٹو لافٹر. تو مصنف کہتا ہے کہ پھر ہم دونوں نے ہنسا، ہم دونوں کو ہنسی آئی. تو لافٹر کہتے ہیں ہم اونچی آواز میں ہنسنا. The next morning when my wife brought tea to me, Munni was walking up Bitty. تو مصنف کہتا ہے کہ دوسری روز صبح جب مجھے بیوی چائے لا رہی تھی تو منی اس وقت بٹی کو جگا رہی تھی. Get up to see Papa and Mummy who were cross with each other are friends again and are talking to each other. تو منی نے بٹو سے کہا بٹو اٹھو، دیکھو پاپا اور ممی who were cross with each other who were quarreling with each other وہ ایک دوسرے کے ساتھ ناراض تھے. اور فرینڈز اگین، اب وہ دوبارہ دوست بن گئے ہیں. اینڈ آر ٹاکنگ ٹو ایچ ادر، وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. وی بوتھ لاف. مصنف کہتا ہے کہ ہم دونوں ہنسے. ہاف این آور لیٹر وین آئی واز ہیونگ مائی باتھ آئی ہرڈ منی سیئنگ آہا بٹو دیر از دا سوئنگ آف گڈا and goody in the sky again. And Bittu was saying, yes, Munni, but its colors are brighter today. تو مصنف کہتا ہے کہ ہاف این آور لیٹر یعنی ایک گھنٹے
आधे घंटे के बाद when I was having my bath, जब मैं नहा रहा था, I heard Muni saying, तो मैंने मुनि को कहते हुए सुना, aha बिट्टू there is swing of Guda and Gudi in the sky again, देखो बिट्टू आज आसमान में फिर गुडा और गुडी का झूला है। एंड बिट्टू वाज सेइंग, और बिट्टू उसे वापस कह रहा था, यस मुनी, हाँ मुनी, बट इट्स कलर्स आर ब्राइटर टुडे, लेकिन इसके जो रंग हैं वो आज ज़्यादा चमक रहे हैं। यानी उनके जो माँ बाप थे वो आज खुश थे, तो लिहाजा बच्चों पे भी इसका असर पड़ा। तो बच्चे कहने लगे कि आज जो गुडा गुड़ी का झूला है वो तो आज चमक रहा है। तो इस तरह उनकी लड़ाई ख़त्म होती है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें मामूली सी मामूली बातों पे झगड़ना नहीं चाहिए। ख़ास करके माँ बाप को हमेशा एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से पेश आना चाहिए, वरना उनके झगड़ने का असर उनके बच्चों पे भी पड़ता है। शुक्रिया।